Ayan guys, kalaban natin 1491. Yan, E4, E5. From anong lugar to guys? Korea. Open na tayo guys. Ka. Grabe ni guys. Abre na jud ni. Di into queen. Sell. Nah. Ta. Next move dari guys. Liagon kaya 230 lamang kay siya guys sa oras. At aning pa kuanan kay sa Korea ra ba ni? 152. Check. Pa-check ta guys. Lupad ta sa talupad diri, lupad. Atagi-atake na to dito guys. Uy. Kahadlok man ni. Uy, pa niya check. Kaon din ang kuan diri na. I-threat diri. 207 134 lamang pa ta guys. Labang na tag sa kapon. Napatay threat diri. Murag mamati siya pag kuon guys. Mamati siya. Threat diri. Amang na dyan guys. Uy, mati na. Idaog ta guys. Minus 14. Korea atong kalaban. Na, kami kayong dula. Mali, radyo gyapon. Plus 14 ta guys. So, 1357 atong rating. 343 points para may mutang Arena International Master. So, mo to guys, nagkadaog ta. Thank you very much. Mali siya guys. Na mate atong kalaban si Dong Gyeon Wang from Korea. Muna ato ang kuan. Na mate siya. Thank you very much for watching. Shout out sa ating mga chess players na yan patuloy na sumusuporta sa atin. Sumusuporta. Ito po si Arena FIDE Master Christian Vin Partosa. At welcome po sa ating daily chess. Ayan, Sir Parts Chess. Manalo po tayo. Ayan. Kalaban natin from Korea. So bye everyone. Enjoy your day. See you po on our next game tomorrow. Bye bye.